ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्णहृदयङ्गिता संसारमलनाशिनीं ज्ञानं भुक्तिमुक्तिदात्रीं गीतादेवीं नमोऽस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु द्वितीय अध्याय सांख्ययोगो। श्रीभगवानुवाच। श्लोक नंबर 68। तस्मात् महाबाहो निगृहीतानि सर्वस्य इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। এখানে শ্রী ভগবান অর্জুনকে বলছেন, সুতরাং হে মহাবাহ, যার ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে সর্বপ্রকারের নিবৃত্ত হয়েছে, তিনি স্থিতিপ্রজ্ঞ। কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরি বল হরি বল হরি বল, জয় জয় হরি বল হরি বল হরি বল।